natin palagay. Nagpa-vlog ka, sir. Oo. Lagyan natin sa sir. Breakfast, sir. Yan, meron po tayong chicken. Ano gusto mo, sir? Legs o... Breast. Yan po. Lagyan po natin sa yung ano, sir. Yan po. Sir. Ganun, sir, mashed potato. Yan. Okay, thank you. Mga dito. Siya, Mr. Brown. May senior siya. Magaling po.